Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kenya. So guys, we are playing billiards, aka 8 ball. So I saw this I saw this in Play Store. So I just testing it. So there's a tutorial. So no. I'm just testing it. Um. I always put in. I always put. Hindi ko sinasadya yun. Ay, shoot yung brown. Ay, kalabaw. Ay, ako pa. Astig mga tol. Astig. Shoot pa ako. Ay. Siyempre, tol, shoot niyan. Ay, astig, hindi pa shoot. Kakaisa lang shoot niya. Shoot yan, tol. Shoot. Shoot yan. Joke lang. Akala ko shoot eh. Siya naman. Wala, bawal muna yan. Hindi mo pinansi din. Dato puti ka. Ay, joke lang, hindi ka suka. Amay ka, dato puti. Ay, joke lang. Hala, kadali naman yun. Hala, di pa marunong mag-billiards. Shoot na yun eh. Ay, naku. Ang gagawin mo dyan? Hala, walang shoot. Nag-uubos na yung timer mo sa'yo kasi sobrang tagal mo mag-isip ang buhay mo. Tagal mo mag-isip. Shoot na yan, tol. Ay, mantig na yung yelo. Malapit na yung yelo. Yelo pa no. Dato puti. Joke lang. Hindi ka dato puti. Ay. Lang, ano pwede. Yung i-shoot ko. Ayan. Ay, mantig na yung green. Shoot na yan. Siyempre.
Hala, uubusin mo ulit yung timer mo. Shoot ka na. Ubus ang timer sa'yo. Nako. Hala, 8 ball na lang. Malakat yan. Hindi. Uy, thank you, tol. Thank you, tol. Thank you. Salamat sa isang shot lang. Uy. Astig. Ay, nanay kumal. Datong puting. Datong puti ka, kalbo. Shoot mo lang yung... Ay. Panalo na siya. Ay. Mag-check ka lang muna bago mag-shoot. Astig to. Uy. Hala. Hala, dalawa lang. Isa na lang sa kanya, 8 ball na lang. Siyempre, shoot na yan. Wala, katagal. Ay, naku, hindi marunong magkakalator. Oh, thank you, tol, sa green. Ay. Astig, thank you, tol. Ako na lang, ako pa, tol. Uy, may alam na ako dito, tol. Uy. Astig na to, guys. Astig na yan. Oh, astig. Trick shot, tol. Diba, sinasabi ko, astig. Ay, 8 ball na lang sa akin din. Wala, 8 ball na lang din sa akin. Uy, ikaw naman, hindi marunong mag-shoot. Mami, hindi shoot. Hindi ko pinasinod. Ayan. Oh, panis yan. Datong puti. Ay. Ay, nanay kamahal. Oh, sana huli. Salamat din. Datong puti, maasim. Malapit na mag-shoot yung 8 ball. Ay. Astig. Uy, thank you, tol. Panalo na ako, tol. Thank you. Ayan. City unlock, ano yun? Sabi daw, rematch. Sige, rematch. Ano sinabi niya, rematch? Sabi daw, can play na lang ulit. Ala. Wala. So guys, I am back. So guys, bumalik ako kasi may ginawa lang ako. Tinawagan ako ni mama. So, tara maglaro. Tara naman. Ay, so part 2 na lang guys. Ay, wag na. Astig. Oh. So guys, let's go. Wait mo. Oh, astig to mga guys. Astig yan. Ay, ang gagawin ko. Alam ko na. Okay. Ay. So guys, magkagawa na ng part 2. Don't forget like and subscribe. Peace. Ay, peace.